Oh, prinsesa ka muna. You're a princess. Okay, top detail is gorgeous. May support to sa likod. Ayan, it's made out of mesh. Freeman mesh. Okay, medium 28. Medium 28, code ganap. 50 pesos. Nakakaloka. Ganap 50. Mga mami, ang cute na to. I like this. Pang Excel to. Maganda to, uy, ate. Okay, may flower ka dun. Polo. Bakit dito? May tali sa likod. Short sleeves lang, mga auntie. Okay, size XL to. 34 XL. 36 pwede naman. Code Royal. 100 pesos. Ganda na to. Ganap. Uy. Ma'am Ann, seconds. Yours na. Next, mga mami, pang formal, pang office girl to. Color gray. Office girl. Medium on top. Medium din naman. Semi-long. 28-29. Code office. 50 pesos. 28-29. Royal. Ma'am Arlene S. Yours na po. Royal. True orange. Mga mami, cute. T-shirt dress. Size large to. Size large, mga mami. Madonna. Medium to large. Madonna, 100. Madonna kate. Next, mga mami. Ito, pwede rin itong pang office. Pa-v-neck siya. Ganon. Ayan. May bulsa. Walang garter. Mga mami. 28 men. Good. Navy, 50 pesos. Navy, 50 pesos. Madonna, Ma'am Albert, yours na. Walang crack prints to, ah. Wala pong crack. Buong-buo, si Madonna, kunyari. Hindi siya Madonna, mama. Channeling lang. Channeling. Next, mga madam. This one, red checkered. Okay, very simple. Meron ka lang bulsa doon. 36XL. 34-36. Good. XL50. XL50. 34-36. Navy, Ma'am Tintin. Saya ka, yours na po. Ako, mga mami, itong maganda. This one maganda. Pang high quality ang tela nito, mga mami. Para siyang pinatahe. It's a formal dress. Maganda talaga to. May shearing sa gilid, ah. Nasa likod po yung zipper niya. Ang ganda niya. Okay, nababanat naman ang tela, mga mami. Pero, parang small semi-met lang. Maganda to, mga mami, pang formal ang atake niya. Stretchy ang tela na ito, mga mami. Super stretch. Wag ko na isaran todo, mga madamagang waist lang. Actually, medium 28 kasha to. Okay, medium 28. Ganda niya. Very formal yung ano niya, ha. Meron siyang side slit. Basta maganda to. High quality yung ano niya. Mga mami, very stretchy, ha. Nakasara yan. Very stretchy po. Ayan. Kahit malaki bust mo, hanggang 34 na bust siguro. Code
Dalaga. 100 pesos. Ganda to. Pati tela nito mga mommy, very high quality. Dalagang chururut, 100 pesos. XL. Ma'am Albert, XL, yours na po. 50 million. Ma'am Eliza, Coquilla, yours na po. Ganda to mga ma'am. Very mayaman. Yung bra ko nalaglag. Very mayaman. Kailan matatapos ate? Next year pa. O mga mama, galing tong gold. Susyalita kang peg ka, ate. This is XL. XL, may bulsa. Ay, XL, 34. 36 siguro. Code peach. 100 pesos galing gold yan. Ito rin, galing gold, mga mama. Size large to. Okay, sleeveless siya. Garter ang bewang. Medium to large. Code 100 mine. Maganda to, double lining. Sunday dress. Ma'am Cecile, yours na.